Mini bager Lonking CDM6035 je prava definicija pametne, moderne radne mašine, kompaktan s polja, ali ozbiljno snažan iznutra. Pouzdan Kubota motor, jaka hidraulika i impresivna sila kopanja daju sigurnost i brz učinak na svakom terenu, dok mala težina i precizne komande omogućavaju rad u uskim urbanim zonama, dvorištima i halama bez kompromisa. To znači manje goriva, manje zastoja i više završenog posla po satu. Ako tražite mašinu koja donosi dugoročnu vrednost, niske troškove održavanja i profesionalne performanse svaki dan, CDM6035 je investicija koja se isplati od prve smene.